आज आम पढ़ा ध्वनि लिपि वर्ण वर्ण व अक्षर कौटा जोटा इंग्राजी आम कहे लेटर से हूँ वर्ण व अक्षर माने आमर ओ आ ये सब हूँ आमर अक्षर ये अक्षर गुड़ाक वर्ण गुड़ाक सजेले गोटे शब्द हम जार मिनिंग रोथ कागज कलम यही सब है या शब्द आम जमी लेटर इंग्लीश रे कहे लेटर लेटर सब मिसिक हूँ वार्ड वार्ड सब सेंटेंस रे गोटे रहा से सेंटेंस कंप्लीट है सेमती आमर एटा अक्षर ये हूँ शब्द शब्द को आम वाक्य व्यवहार कले वाक्य जो गुड़ाक सब शब्द गुड़ाक आम पद कहती है एतिक जिनस ये मन रखार जिनस अच्छे भेरी बेसिक कथाटा खाली मुझे आपण मानक रिमाइंड कर दूँ ठीक अच्छे आ शब्दर मिनिंग बुझापी आम सब डिक्शनरी जमी अच्छी से अभिधान कहती है तो प्रत्येक भाषार ध्वनि व अक्षर रोचे सब भाषा आम ओडिया भाषा भी अच्छी तो ध्वनि शब्द वाक्य ये सब शुद्धता रखापी आम व्याकरण साहाय्य नहीं था ग्रामर साहाय्य भाषाटा को आम शुद्ध भाव में व्यवहार कर तो आगु भी लिपि कौन मुझी वर्ण जो वर्ण गुड़ाक आपे आपे उच्चारित होता स्वर वर्ण जमती भावेल इंग्लीश रे सेटा हूँ ओडिया रे स्वर वर्ण ठीक अच्छे अन्य वर्ण गुड़िक आपे उच्चारित हो पार ना आमर ओडिया रे जो वर्णमाला अच्छी अल्फाबेट जो अच्छी तो से अ आ हर्षई दीर्घई हर्ष दीर्घ रु ए ओई ओ एगुड़ा को आम स्वर वर्ण कहू से भितर अ हर्षई हर्ष रु एगुड़ा कहला ह्रस्व स्वर ह्रस्व ई एक्चुअली से हर्ष ई आम कौच ह्रस्व ई सेमती एटा दीर्घ अटा को दीर्घ भाव में कहले आ हर्ष ई न कहीकि जब दीर्घ ई कहले ई बोली पढ़ले सेटा हला दीर्घ ई तो यहाँ हूँ दीर्घ हर्ष आ दीर्घ आमर दी भाग कर हूँ स्वर वर्ण अंतर्भुक्त सेमती व्यंजन वर्ण क ख ग घ ये सब रहा आमर रोचे अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु चंद्रबिंदुटा हूँ अनुस्वार कमल रूप चंद्रबिंदु कंग करवा करे जदि अनुस्वार दबा कंग आ करे जदि चंद्रबिंदु दबा क तो यहाँ तार कमल रूप सफ्टली आम प्रोनाउंस करचे तो से कहूँ अनुस्वार चंद्रबिंदु हूँ अनुस्वार कमल रूप सफ्ट फॉर्मटा किंतु तार गोटे स्वतंत्र चिन्ह अच्छी बोली ये देखागला किए किए केते कौन मत क्षटा को आम वर्णमाला व्यवहार करचे आ कि व्यवहार करना ये भी सेमती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किसी इंपोर्टेंट नो बट खाली जस्ट रिक्याप करने आम ये करचे ग्रामर पर्सन आम स्वतंत्र भाव में जो पढ़ा आम से गुड़ाक आलोचना करवा ग्रामर पार्टा ये खाली जस्ट बेसिक आपन को क्लीयर करने अच्छा जो क ख ग घ ठारू आमर म पर्यंत ये हूँ प्रत्येक पांच पांच घर करके पांचटा स्क्वायर फॉर्म गोटे रखाई तेणु या कह जाए वर्गीय व्यंजन दिस इज 5x5 रोचे क ख ग घ पांचटा रहा सेमती कच ट तप एमती पांचटा वर्ग कला 5x5 25टा लेटर रहा ये 25टा लेटर को आम कौन कहे वर्गीय व्यंजन व स्पर्श वर्ण वर्गीय वर्ण व स्पर्श वर्ण आम कहे तो ताको एमती प्रथम अक्षर गुड़ाक ना कौन कचट तप द्वितीय वर्ण गुड़ाक ना से जो वर्ग व्यंजन सेकेंड कलम को जदि आम ना खछट तप थर्ड कलम को ना गजड़ दप फोर्थ कलम को ना घजड़ धप आड़ा न म ये हूँ पंचम वर्ण प्रथम तृतीय पंचम वर्णर उच्चारण कमल रोचे आ द्वितीय और चतुर्थ वर्णर उच्चारण कोठर रोचे माने आम जो क कहे दिस इज सॉफ्ट ख कहे टिके रफ ग कहे सॉफ्ट घ कहे टिके रफ व कहे सॉफ्ट जमी च कहे सॉफ्ट छ आम फोर्स दौचे तेणु यहाँ टे कठोर उच्चारण ज झ टे रफ न्य ट सॉफ्टली ठ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଡ ଢ ଆଉ ଥରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ। ସେମିତି ତ ସଫ୍ଟଲି, ଥ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଧରେ ପୁଣି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚାରଣ କୋମଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଟିକେ କଠୋର। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏମିତି କ ତଳେ ହଳନ୍ଦ ଦିଆହେଇଥିଲା, କ ଖ ଗ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଫର୍ମ। ଆମେ କ ଖ ଗ ଘ କହୁଛେ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ କରେ ହଳନ୍ଦ ପ୍ଲସ୍ ଅ ହେଇକି କ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସବୁଥିରେ ହଳନ୍ଦ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ହଳନ୍ଦ ବା ହସନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକୁ, ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରୁନି। କରେ ହଳନ୍ଦ କ'ଣ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ? କିଛି ପଢ଼ିପାରିବେନି। ସେଥିରେ କରେ ହଳନ୍ଦ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଯୋଗ କଲେ ହିଁ ସେଇଟା କ ହେଲା, ଖ ହେଲା। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ହେଲ୍ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ। ସେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ହେଲ୍ପରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ, ହେଲା। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ତାହା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମିଶିଯାଏ, ଆଉ ସ୍ୱର ମିଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ୱରର ମାତ୍ରାରେ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯଥା ହଠାତ୍, ଠ ହଳନ୍ଦ ଆ, ଠା ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ତରେ ହଳନ୍ଦ ରହିଲା। କ୍ୱଚିତ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁରେ ତରେ। ସେମିତି ସ ସ ସ ହ, ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ, ହ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଚାରିଟା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ପଚାରିନି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରିନି ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଅ, କିମ୍ବା କେଉଁଟା ତୁମର ହେଉଛି କୋମଳ ଇଏ, କି କେଉଁଟା କଠିନ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଏମିତି କେବେ ପଚାରିନି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଇଏ କାନରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସ୍ୱାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମ, ନ୍ୟ, ଣ ଏସବୁ ବେଳକୁ ନାସିକାର ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଅନୁନାସିକ, ନାସିକା ମାନେ ନାକ, ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଯଦି ପଚାରିଦେଲ, ତୁମେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କାନରେ ପଡ଼ିଦେଲେ ଅନୁନାସିକ ଏଇଟା ହେଇଥିବ, ତୁମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିନେବ, ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଏହା କୋମଳ ରୂପ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରୁନି, ଖାଲି ଅନୁସାର କ'ଣ ପଡ଼ିବ, କରେ ଅଣ କଂ ବୋଲି କହିବା, କରେ ଅନୁସାର କଂ, କରେ ବିସର୍ଗ କହ, କରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କଁ। ତ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ବା ଆଉ କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରଖିଛୁ, ହେଲା। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ବେସିକାଲି ଏଇସବୁ ପାର୍ଟରୁ ହେଉଛି। ନା କ'ଣ ନା କଣ୍ଠରୁ କିଛି ବାହାରୁଛି, କିଛି ତାଳୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି, କିଛି ମୂର୍ଦ୍ଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି, କିଛି ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି, କିଛି ଓଷ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି। ମୂର୍ଦ୍ଧା କ'ଣ ନା ଆମ ତାଳୁ ଆଉ ଦାନ୍ତ ମଝିର ଜାଗାଟା, ସେଟାକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା କହୁଛେ ଆମେ, ହେଲା। ତ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କଣ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ତାକୁ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେମିତିକି ଅ, ଆ, କ, ଖ, ଗ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଛି। କ, ଆମେ ହାତ ଯଦି ରଖିପାରିବା ତଣ୍ଟି ଉପରେ, ଆମକୁ ସେଇଠି ମାନେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ଟା ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେବ। ଅ, କ, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ା କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଚ, ଛ, ଜ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଳୁ ସହିତ ଜିଭଟା ଟିକେ ଟଚ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଚ, ଛ, ଜ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାଲବ୍ୟ ସ। ସେମିତି ମୂର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଟ ବର୍ଗଟା ଯେଉଁଟା କଚଟ ତପର ଆଉ ରୁ, ଏଟା ମୂର୍ଦ୍ଧାରୁ, ମାନେ ଦାନ୍ତର ଟିକେ ପଛକୁ ଆଉ ତାଳୁର ଟିକେ ଆଗକୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ କହୁଛେ। ସେମିତି ଟ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦାନ୍ତରୁ ଯେହେତୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ରହୁଛି, ତୁମେ ତଟା ମାନେ ଜିଭକୁ ଦାନ୍ତ ସହିତ ଟଚ୍ ନ କରିକି କହିପାରିବନି। ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ସେମିତି ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ ଏଇଟା ଓଠକୁ ଓଠ ଯଦି ଆମର ନ ଇଏ ହେଉଛି, ତୁମେ ପାଟି ମେଲା କରିକି ପ କହିପାରିବନି। ପ କହିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଓଠ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁଟା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିନେଲେ ଥରେ ଜାଣିଯିବ। ସେମିତି ଏ, ଐ ଏଗୁଡ଼ା କଣ୍ଠ ଆଉ ତାଳୁ ଦୁଇଟା ଯାକର ହେଉଥିବାରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଓ ଆଉ ଔ କଣ୍ଠ ଆଉ ଓଷ୍ଠ, ଓ ଔ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବ ହେଲା ଦନ୍ତ ଆଉ ଓଷ୍ଠ,
आउ जोड़ा वो कौचे दंत दंत्य ओष्ठर स्पर्श होची। अनुस्वार उच्चारण मुख नासिका सहित अनुनासिका आम आलोचना करते। पंचम वर्ण सेमती व न्य न न म कंठ और तालु सहित नासिकार साहाय्य नहीं अनुनासिक वर्ण कहा जाए। विसर्गर उच्चारण साधारणतः ह सदृश बालक बालकौ बालक जो कहे ह सदृश होता है। संस्कृत भाषार पदगठन समय द्विभक्ति अंश स्वरूप विसर्ग बहु स्थल रहे किंतु ओडिया सेपरी नहीं। मनस बचस प्रभृति केतेक शब्द रही जो स स्थान विसर्ग रही पार मन बचह दुख निश्वास इत्यादि। तो ओडिया उच्चारण में तालव्यस मूर्धन्यस दंतस ये तीन उच्चारण प्राय स होता है। लिखित भाषा किंतु आम भिन्न भिन्न जगह लिखि था कौटी तालव्यस कौटी मूर्धन्यस कौटी दंतस। अच्छा तो यहाँ है मात्रा बा फला करे आकार का कि हर्ष दीर्घ ये खाली जस्ट मुझे लिखिदी गुड़ाक जानी एवढा आलोचना कर किसी नहीं तथापि खाली आपको नजर पड़ता करे ओकार कौ तो ओकार कौन से स्वतंत्र चिन्ह नहीं। तो आम जेहेतु केमती लिखु था आम कर हणत प्लस अ ये है क ये जना पड़नी किंतु आकार ठारू आमर ओ पर्यंत सब जना पड़ो। तो व्यंजन वर्ण सहित मिसिले तो व्यंजन वर्ण बा हसंत वर्ण हलन चिन्हटा लोप पाई जाए। थ ध ये तीन टा व्यंजन वर्ण रे ई कार चिन्हटा एमती तले भी लिखा जाई परिबो। आम आखि लिखा एमती लिखिपर ना आखि को आम एमती भी लिखुचे पथिक पथिक हर्षकार भी देपर कि आम पथिक बधिर एगुड़ाक आम एमती भाव में भी लिखिपर। केतटा जगह अच्छी सी कौन ये तीन टा व्यंजन रे ई कार चिन्हटी तले हो पारे। ठीक अच्छे तो गोटे व्यंजन वर्ण एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण सहित संयुक्त होता युक्त व्यंजन वर्ण कह जाए। जमती करे क कि सरे च पुनश्च तो युड़ाक सब हूँ युक्त व्यंजन वर्ण। युक्त व्यंजन व्यवहार पर केते गुड़े प्रचलित लिपि रही से गुड़ाक आम टे देखीदे। जमती आमर यहाँ 5 नंबर जोटा रोला कचट थप खजड़ थप जोटा पंचम लाइन में रोला व ता सहित क अंक वंक व सहित ख मिसला ख पंखा व सहित ग मिसला अंग अंग एम सब होगुड़ाक कहबार किसी नहीं एगुड़ा सब जानते खाली आखि आपन टे पकई दिंतु आउ कि कर ना। तो एमती है न्यच अंच अंछ अंज पंझा बेंट थंट अंडा षंढ अनंत मंथर आनंद अंध ये सब विभिन्न प्रकार वर्गीय व्यंजन गुड़ाक सब आउ गोटे वर्ग व्यंजन सहित मिसिकी एमती युक्ताक्षर सृष्टि करछि। युक्ताक्षर ये 20टा युक्ताक्षर को आम अनुनासिक युक्ताक्षर कही था। एगुड़ाक अनुस्वार और व्यंजन वर्ण पद्धति लिखा जापर जमी जदि अंक अंक लिखा आम एमती भी लिखिपर अंक कि आम अंग आउ क अंक ये दुईटा मध्यम लिखा जापर या भी शुद्ध बोली कहुए ये किसी अशुद्ध नुह। संज 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 ताको आम स एमती भी लिखिपर है। तो ये भी आमर शुद्ध वर्ण। या बाद देकी आउ केते गुड़ाक युक्ताक्षर लिपि अच्छी जमी बरेद अब्द णरेण अर्ण रण नरेन नरेन अन्न अर्पण नहीं निम्न लज्जा एम सब आम युक्ताक्षर लिखिपर एटा केवल आखिरी पकई था। मु टेलीग्राम चैनल गोटे करी सबू सॉफ्ट कॉपी भी पकईदेवी जो मैंने खाली जस्ट थरे थरे रिवाइज करने पढ़ाई चाहते पढ़ी पारे। एपर्यंत प्रश्न पचारि किंतु
କିଛି ବି ଆସିପାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଇଥିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ଜଷ୍ଟ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପ୍ରଚଳିତ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଉଭୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଲିପି ପ୍ରାୟ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ତ ତଳେ ଥ ହେଲା ଆସ୍ଫାଳନ ଆ ସ ତା ତଳେ ଯେମିତି ଫ ଆସ୍ଫାଳନ ମରେ ମୋ ସମ୍ମତି करे ମୋ ରୁକ୍ମିଣୀ ଉତ୍କଳ এটা হচ্ছে উৎকଳ তরে ক করে তো କ'ଣ ହେବ করে ତ করে ହଣ ପ୍ଲସ୍ ତ ରକ୍ତ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳକୁ କେଉଁଟା ଆସୁଛି ରକ୍ତ করে ହଣ ତ ରକ୍ତ ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବା ଉତ୍କଳ ତାମାନେ ଏଇଟା ତରେ କ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏଥିରେ करे ତ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତ ଏମିତି ତୁମେ ଟିକେ ନିଜେ ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରିଦେଲେ ଜାଣିପାରିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱନି ଲିପି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଭାଷା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା ସବୁ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ୟା ପରଠୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।